Kalangut Block President Benedict D'Souza, तुम्ही सगळेजण खूप धनुसर बसल्या आणि चोट टाइम घेईना तरी असताना तुमच्या पाशी असा कलांगूटकरांच्या पाशी असा हांव सॅल्यूट करता आणि म्हाका कंपेरिंग करून दिला कंपेरिंग करता आणि दोनूय गजाली करता आयज कलांगूटचे खोडेकर तीन हिरो म्हणतात आमी तीन हिरो जे आयज टीएमसी परिवारान शामील जावपाक लागून हांगासर उपस्थित आहा आणि ताची गोवाय दिवपाक तुम्ही सगळे प्रोमिनंट खरे कलांगूटकर म्हणटात ते हांगासर उबे आहात आमचो जमले आहात कलांगूटाक 10 वर्सां तुम्ही पयली कलांगूटाची शेतां पुरोवन जाली 10 वर्सांक या आता बार्देजाची शेतां पुरोवपाची उरलेली आहा आणि हो मनीस जो हांगासर आमदार जावन गेलो भारतीय जनता पार्टीचो आमी म्हणटा खरी म्हणशी जाल्यार कलांगूट काँग्रेसीची किंवा गोंयच्या काँग्रेसीची बीजेपीन सुपारी मिस्टर मायकल लोबोक दिल्ली आहा काबार करपाक लागून आणि तो जिखले उपरांत कारण हांव हे कित्याक सांगता म्हाका खबर आहा ही ऑफर 2 वर्सां पयलीं म्हाका आसली की किरण तूं बीजेपी सोडून काँग्रेसीन वच आणि काँग्रेस सगळी एकठांय कर सगळें कर आणि जिखल्या उपरांत परतून यो आयज भारतीय जनता पार्टीच्या पांयार कोणची जमीन घातलेली आसा भारतीय जनता पार्टीक खबर आहा की आपण जिखना तेका लागून फाटल्या दारांसून जे तेंच्यांनी फाटले फावट केल्ले आहा आयच्या पेपरार बातम्यो आसतल्यो 60% आमदार फाटले फावटी फुटलेले आहात पार्ट्यो चेंज केल्ल्यो आहा आणि हेच हांवें जेन्ना नकार दिलो त्या टायमार तेंच्यांनी मायकल लोबोक ही सुपारी दिली भारतीय जनता पार्टीन काँग्रेसीन जिखय आणि मागीर आमकां हाड भारतीय जनता पार्टीचे म्हणणे आहा म्हाकाय 2 म्हयने पयलीं म्हाकाय घरी घालताले परतून यो आमच्या वांगडा हांवें म्हणलें तुमी जिखना म्हाका भारतीय जनता पार्टीचो एक खोडेकर लिडर जो भारतीय जनता पार्टीन बीजेपीन शिल्पकार म्हणून नांवान वळखता शिल्पकार म्हणजे जाणाय करतो धरतो बाकीचे शिल्पकार तुम्ही कितें सजमता ते सजमायात हांव शिल्पकार कित्याक म्हणटा पळय ते थोड्या रिपोर्टरांक गावले आसतात ते हो लिडर सांगता भारतीय जनता बीजेपीचो म्हणटा एक सुद्दां आमदार येयलो 2022च्या इलेक्शनान जाल्यार सरकार म्हणटा आमी घडयतले म्हणजे कोणाच्या पुस्तकान उलयतात मायकल लोबोचे आसतले कारण मायकल लोबो जिखतलो काँग्रेसीन आणि सगळ्यांक घेवन बीजेपीन वयतलो कलांगूटची शेतां कलांगूटचे सगळे पुरोवन जाले आता बार्देजान शेतां पुरोवपाचो आहा मायकल लोबोक एक शिटकावणी म्हजी पार्टी खंयची आसूं बार्देजान ज्या समाजांचो नांव येता भंडारी समाज फाटले फावटी बार्देजान ताणें टॉल लिडर लायक दयानंद मांद्रेकर हाका डिफीट केला आयज ताका सकोपाक केला बीजेपी भंडारी समाजाक सोबयता हो म्हजो तेंचेर आरोप आहा आणि मायकल लोबोन हे काम केल्लें आहा आनी ताणें एक्सेप्ट केला की फाटले फावट आपल्यान दयानंद मांद्रेकर दिलीप परोडेकराक उडयला म्हणून हे फावटी हांव तुमकां उतर दिता कलांगूटचे आणि शिवोलीचे भंडारी समाज मायकलाक कशेंच दारार घेवचे ना आणि कलांगूटान येणाऱ्या काळात जर बदल घडयतले खरे कलांगूटचे आमचे हे ट्युरिझम म्हाका दिसता वर्ल्डाच्या नक्षर आमचे कलांगूटचे नांव आसा संवसाराच्या नक्षर संवसाराच्या नकाशार मॅपार आमचे कलांगूटचे नांव आसा ते आमी राखपाक जाय आमी सगळ्यांनी कलांगूटकरांचे पयले कर्तव्य जाता मागीर गोंयकारांचे हे नांव राखून दवरपाक बरें नांव राखून दवरपाक पण कितें चल्लां कलांगूटान हें तुमकां खबर आहा हांव तेजेर चड उलयना कलांगूटचे लिडर आहात हांगासर ते उलयतले हांव फकत कंपेरिंग करपाक हांव चड उलोवपाक ना हांव सो आमी आमचे हे सगळे लिडरान कलंगूटचे फुडले भविष्याक
हांव भविष्य म्हणटा, कित्याक एका म्हयन्यान आयज सन 1 म्हयनो उरलेलो आहा. इलेक्शन जावपाक आयज 14 तारीख, फुडले 14 तारखेर इलेक्शना एका म्हयन्यान आमी भरपूर बदल घडोवंक शकतात. कोणूय म्हणटलो 1 म्हयनो हो शॉर्ट आसता, कमी आसता. हे जर 10 आमदार एके रातीन आपलो निर्णय बदलूंक शकतात, एके रातीन काँग्रेसीचे बीजेपी जावपाक शकतात, जाल्यार तुमकां 1 म्हयनो म्हाका दिसता खूब जालो. सो तेका लागून हांव आमचे पार्टीचे गोवा टॅक्स इन्चार्ज मोवा मैत्र हांकां रीतसर तांकां पार्टेन प्रवेश शॉल घालून पार्टेन प्रवेश दिवपाचें हांव उलोवपाक दिवचे पयलीं एकूच सांगता. 14 फेब्रुवारीक इलेक्शन आहा. 14 फेब्रुवारीक हो दीस बरो टीएमसी पासत तुमच्या कलंगूटच्या लिडराक पासत. कारण 14 फेब्रुवारी हो व्हॅलेंटायन डे आसा, मोगाचो दीस. ह्या दिसा कोणूय एक फूल जर दीत जाल्यार तुमी घेवं नाका. फकत 2 फुलां जाय आमकां 14 तारखेर. आनी येणाऱ्या 10 मार्चाक त्या दिसा कावंटींग जातले. त्या दिसा 10 मार्चाक कावंटींग जातले. त्या दिसा तुम्ही हांगासर सगळे आयज जे जमलेले आहा आनी असंख्य कलंगूटवासीय पोर्राकार सगळे कांदोलीम आनी बाकीच्या सगळ्या गांवांतले ह्या लोकांनी उत्सव मनोवपाचो दीस हो 10 मार्चाक आसतलो. टीएमसीचे जैत जातले. टीएमसी एमजीपी एलायन्स ह्या गोंयांत सरकार घडटले. हे आयज हांव तुमकां उतर दिता. जायत्यो गोश्टी आमी हेच्या फुडें करपाच्यो आहा. जायते जाण टीएमसी जॉयन जावपाचे आहा. हे येणाऱ्या काळांत घडटले. हांव आमची पार्टीची गोवा टॅक्स इन्चार्ज मोवा मैत्र हांकां तुमकां 2 उतरांनी संबोधीत करता. Thank you very much. Thank you everyone for coming and a big welcome to the Trinamool family. The Trinamool party is, I have also been a part of the Congress. And I can tell you that Salam.
Test, check it. This is one, test, 1, 2. Hello. Hello. Yes, sorry for that little interruption. But just to say, this is to welcome all of you here in Calangute. I'm extremely happy with the addition to the Trinamool family, not just of the three, but of all of you. Trinamool is a party of the workers, by the workers, and Mamata Banerjee always calls herself a worker. So I think that's the most important thing, that all of you who are joining here will strengthen our party. Our party doesn't run on one person or one leader. It is who comes with them and who form the fighting force that is important to us. So we welcome all of you, and I'm very happy to induct the three people from Calangute. We have Mr. Joseph Sapira, we have Mr. Aguilar Rello, and we have Mr. Anthony Menezes. We also have with us the block president, Benedict, who's here as well. So very, very happy. We all know the circumstances under which the Congress workers and the entire bloc were let down by the Congress leadership, and it would not be appropriate if I didn't even touch upon it. The MLA here, Mr. Michael Lobo, has been on a BJP ticket, and in spite of assurances from the Congress leadership that he would not be inducted as a defector into the party, in spite of assurances, this assurance was broken. The trust of the workers, which is always the most precious, sacred thing of any party, was broken. And in the move of this, we are happy as the Trinamool to step in and to provide a platform on which to defeat Mr. Michael Lobo as a defector. We are very happy to do this. With your hard work and with the people's support, we are confident. We are not going to lose. We are extremely 100% confident that we will win the seat. So time is short. We have less than a month. But please hit the ground running. And on the 10th of March, we know that the Trinamool flag, which we have brought finally in front of us here, will fly high. So thank you very much. And we look very much forward to walking the path together. Thank you. I will hand it to Mr. Churchill Arana to say a few words. Thank you very much. आजचे माचीर आजील आशिल्ले TMCचे MP खरेकाण MP महामित्र आमचे आदले MLA TMC भितर येवपी बाप किरण नांदोलकर आज तुमचे तिगोय हिरो तीग जाणा हिरो म्हळ्यार पिक्चर चोवपाक चड लोक येतलो आनी तिगोय हिरो पण म्हणटा एकट्यान जाल्यार कालांगूट सारकें येसातलें म्हणटा तो एक एंटनी मेनेझीस Agnel Fernandes आणि जोसेफ सिपेरा त्याच बरोबर दुसरो आयज भितर चल्लो आमचो बेनेडिक्ट डिसोजा
आनी सगळे तुम्ही टीएमसीचे भाव भयण्यो, कलांगूटचे मोगाचे भाव भयण्यो, हांव एक 5 न्हू म्हाका कळ्ळें उतर म्हणल्यार हांव 10 मिनटां घेता. कित्याक 10 मिनटां घेता? सद्याक हांव कित्याक टीएमसी भितर सरला तो तुका फॅक्ट सांगता. प्रॉब्लेम अशी, एका टायमाचेर तुका खबर आसतली गोंया पडे म्हणटा तो 2 पार्टी आशिल्ल्यो तेन्ना उलोवन. एक म्हणटा तो यूजी आनी एक म्हणटा ती एमजी. एमजीचो लिडर भाऊसाहेब धानोडकार आनी यूजीचो लिडर आमचो सोंपलेलो भाव ह्या मनशान तुमच्या पंचायतांत ताचो पुतलो नासलो गेला जागशिकेरो. त्या टायमाचेर 7 वा 8 लाख लोक गोंयांत. जेन्ना यूजी फुटली 2 ग्रूप जाले. डॉक्टर विली म्हजो सोंपलेलो ग्रूप हो एणे काँग्रेस क्यू म्हणून हाडपाक दिल्लीसून तयार केले. तेन्ना बोवाळ लोकांचो, गोंयच्या लोकांचो, दिल्लीसून पार्टी आमकां कित्याक जाय, आमची गोंयच्यो 2 पार्टी आहा, दिल्लीसून कित्याक पार्टीक जाय. तेन्ना दिल्लीन 11 सिटां हाडली. सिकराक 3 मेवली. भाऊसाहेब बांदोडकारान सरकार केलें. प्रॉब्लेम जे काँग्रेस यू जेन्ना येयली भितर ते उपरांत काँग्रेस सरकार फुडाराक गोंयांत जालो. त्या टायमाचेर सोंपलेलो प्रायम मिनिस्टर राजीव गांधी, स्ट्रॉंग मनीस, इंडियेक स्ट्रॉंग न्हय संवसाराक स्ट्रॉंग. त्या टायमाचेर जी टीएमसीची लिडर आमची आसा ती ममता बनर्जी, ती एक फॉरेगन सपोर्टर ऑफ द राजीव गांधी. 96 हांव एमपी गेलो तेन्ना ती ते पार्टीची एमपी. दोगांय एकूच बिल्डिंगार रावताली. जेन्ना हांव एक्स म्हणटकूच म्हाका उपरांत 7 कॅटेगरी बांदवल्यो. आयज लोकांची बॉब जाता, एक सावंड जाता की कालकातासून कित्याक पार्टी. हो प्रश्न तुमच्या मदें म्हाका सांगपाक जाय. जेन्ना दिल्लीसून पार्टी येयली तेन्नाय हो लोक बॉब मारतालो गोंयचो. उपरांत काँग्रेस लोकांक मानून गेली. आज सोंपलो राजीव गांधी. त्या टायमाचेर माधवराव सिंधिया हो गुंडूराव न्हय, हो गुंडूराव ताचो पूत. गुंडूराव फायल जेन्ना आशिल्ले तेन्ना काँग्रेस पळय म्हणटा ते पीक हुशार आशिल्ले. आतां काँग्रेस पोंड पासून एक दाखलो भायर पासून ना. काँग्रेस इज फिनिश. आनी कशी फिनिश ते हांव तुका सांगूंक सोदता. तेन्ना चर्चा जाले हांव गोंयचे पार्टीचो लिडर न्हू, तुमचो लिडर, लोकांचो लिडर. लोकांनी म्हाका लिडर केला. हांव लोकांचो लिडर. हांव सदांच लोकांच्या बरोबर. हांव कित्याक सांगूंक सोदता तुमकां, जेन्ना हांवें जो लुजीन फाल्यां तुमी म्हणटा भायर सरलो, कित्याक भायर सरलो? कारण आसा. लुजीन फाल्यां जेन्ना प्रेसिडेंट आशिल्लो पार्टीचो एक फावटी ताणें सरकार काँग्रेसचो घडलो. लास्ट टायम तो प्रेसिडेंट आहा ताणें 17 सिटां हाडली. लुजीन फाल्यारान आनी ताचे बायलेन दिग्विजय सिंगाक मारले की एनसीपीक 4 सिटां दी. पयले सांगलें तेमी दिता, उपरांत दिना दिग्विजय. कित्याक तांकां काँग्रेसचो सरकार जाल्लो नाका, हो इन्स्ट्रक्शन आहा. येता सरकार करपाक आनी कशें तें सांगता हांव. उपरांत तेगेले बायलेन आनी लुजनाक पिकमाली दिग्विजया कडेन
2 सिटारी चर्चिलाक आणि दुसऱ्या फिरपाक 100% सरकार आम्ही घडून हाडटा. त्यो करा म्हज्या बाणावलेच्या मोगाच्या लोकांनी म्हाका 5,400 वोटां एकलोच एनसीपीचो म्हाका निवडून दिलो. चर्चिल आल्यामा म्हणून निवडून दिलो. तरी आसतना हांव लॉस दाखलो मनीस. चिंतले ही एक सेक्युलर पार्टी. बाब आग्नेलाचे लेटांत हांवें गावडे बाबाक फोडलो. तो एक इंडिपेंडंट प्रासादाक गेलो आनी लुजीन फळेरा बरें गेलो. लुजीन तुम्ही म्हाका तुवें गुन्यांव पार्टीची दूख केला तरी आसतना तुम्ही सरकार करा. आग्नेल विटनेस आहा. सुत्रा ते आशिल्ले 3 हांवें हाडले. 20ची सायन मारून लुजीन फळेरान दिग्विजय आपलो आनी वर आनी ती गोंयकारा कडेन आमची मेजॉरिटी आहा. दिग्विजयान दिवंक ना. त्या दिग्विजया वरिश्ठाचे ना सरकार नाका आनी काँग्रेस म्हणून दवरपाची. उपरांत त्या दिसाक दीस गेलो. आमी सगळे घरा गेले. सकाळ होणे डॉक्टर छला कुमार आनी दिगंबर कामत 5 भुरगेले बिहार धाडयता. हांव कांय घेवन गेलो न्हू. हांव एनसीपीचो एकलो येयलो. पांय पडटा म्हणलो ताका आनी कोणे घेवन यो. हांव गावडे बरें गेलो. बाबा तूं मातशें आज यो. आनी गावडे बाब मिनिस्टर ताका करपाक पालिकाराक सांगला. जेन्ना गावडे बाब म्हणलो आपल्या भयणीक शी तुयसर केल्या हांव प्रूफ दिता. आयकोंक जायना जाल्यार मातशें खबर आहा बाबा. हांव प्रूफ दिता काँग्रेसची. कित्याक फॅक्ट सांगता तुका. फाल्यां तुमी ते काँग्रेसीक वोट घालून दितलो. ते फॅक्ट सांगपा जाय. जेन्ना गावडे बाबान म्हाका सांगलें आपल्याची भयणीक काजार केल्ली आहा आमच्या हॉटेल हयात मांबोले 300 शेजाऱ्याक आपण येता. सकाळच्या 8 तो आनी प्रसाद आनी हांव तुगे भयणीगेर रावले. दिगंबर कामत पिंकी म्हणटा तो येयलो. शाला कुमार येयलो आनी कोण येयले. आमी हाडटा कोणाक आमी सांगले आमकां तेणें. परवरीचो MLA रोहन कावंटी 12 जाली 2 जाली येवंक ना. हांवें गावडे बाबा सांगलें तुका आतां हें आहा तूं वच. हांवें 2 तांकां धाडले आनी पारेकारान सरकार केलो. बरें म्हाकाय मिनिस्टर करता म्हणलो 12 हांवें म्हाका नाका म्हणलो. म्हजे सगळे होकार आपणाले. होकार सगळे वच म्हळ्यार हांवें घेवंक ना. उपरांत पळय कितें जाता. सरकार चलता चलता पारेकार ब्लेम जालो. हांवें चिंतलें होच टायम बरो. 5 जाणां फोडले. 4 जाणां फोडले. एक हांव 5 तेन्ना 16 MLA काँग्रेस गोंय आहा. एकलोच गेलो आहा राणेचो चेडो. हांव एक सांगता तें तुमच्यान प्रूफ करपाक जाता ना डॉक्टर छला कुमाराक आपोवपाक जाता. 14 दीस जेन्ना म्हाका लोकांनी GFA इलेक्शनाक घुसपलो. म्हजें इलेक्शन सोंपलेलो भाव लाविलो याडे नोर्ताक आनी थंयसर बाबूश कुयेलो तोवूय आज संवसार सोडून गेलो. हांवें हालीं फोन केले आग्नेलाच्या भावाक. आग्नेलाक तेजो एक वोट आसलो ताका. आनी हांव खूब वोटान जिखलो पूण हांव ती वचोना. 14 दीस हांव हे 4 जाणांक आनी हांव 5 हो चला कुमार घेवन येयलो बाबू कावलेकाराक CM म्हणून. हांवें सांगलें तुमी कोणाकूच CM करा पूण बेगीन करा. 4 दीस जाता. हांवें विचारलें कितें जालां. दिगंबर धांवतलो रिजनल धांवतलो. हांवें म्हण धांवपाचे प्रश्न हांगा
हिंगा पोस्ट गोंय 16 सिग्नेचर आहा तू 16 सिग्नेचराक ह्यो 5 सिग्नेचर घे वरान दी कोण कित्याक सेंट्रलाक परमिशन मेवना भियेता कोणाक भियेता अमित शाह आनीक मोदीक हो सेंट्रलाक भितर उडयतले म्हणून बाळापणांदू हांवें 14 दिसांनी सांगलें ताका म्हाका दुदाची च्यूव घालपाक शिकूं नाका तुमकां सेंट्रल परमिशन दिना करपाक जाल्यार सोड खबर आनी उपरांत डॉक्टर प्रमोद सावंत जातलो बाळापणांदू काँग्रेस फकत तुमकां हेळयता सरकार करपाक भियेता आज एकलीच ची आमची पार्टीची लीडर 3 फावटी कालकाताक निवडून येयल्ली खूब मतांनी ती कोणाकूच भिवपी न्हू फाल्यां फ्युचराक जंय तरी मोदीक उडयतली जाल्यार तीच पार्टीची प्रेसिडेंट आहा ती तीच प्रायम मिनिस्टर जावपाक सगळ्यांक त्या घेवपाक तीच उडयतली ते चिंतून हांव भितर सरां बराबस कॅपेसिटी ना हेका बाबड्यानो आयज पळया ती वस्तरी गोंया येयली कसल्यो 3 तरे स्कीम केल्यो बीजेपीचे कान फुटल्या बीजेपीचे दुखता काँग्रेसचे कान फुटल्या पयलीं ताका ती म्हणून लागली मुस्लिमां सपोर्ट करता हांवें स्टेटमेंट विचारलें 70% हिंदू लोक आज कालकाताक आहा टोटल लोकांनी सपोर्ट केल्या तो इश्यू काबार जालो मागीर कालकाता सगळी तो इश्यू काबार जालो आतां ती बिलां ह्यो 3 पळय स्किमी केल्या ते स्किमीक दिल्या ह्यो स्किमो तुका हडोवपाक केल्ल्यो ना एक म्हणटात ह्यो आसा हा जो गोंयांत यूथ आहा 18 to 45 years जावं तो चेडो जावं ते चेडू जावं ती बायल वो जावं तो घोव कित्याक 20 वर्सां जाले म्हणून काजर जाता बायल आनी घोव जावपाक शकता 7 लाख लोकांक ही स्कीम केल्या 20 lakhs एक युथाक 4% 4% इंटरेस्ट वर्साक ही घेवपाची कोणाक शिकपाक जाल्यार शिकपाक कोणाक बिझनेस करपाक जाल्यार बिझनेस ह्या पत्रकारांनी विचारलें 1 करोड 400 सुमार 1400 सुमार कोण जाता पयसो हाडटले तेन्ना तेमी जबाब दिलो एक तरी काँग्रेसचो मनीस 35,000 करोड जर मायनिंगाचेर चोता शाक पयशे सांगता जाल्यार 1,500 करोड तरी आमी गोंयचे युथाच्या पासून मोडटा तातूंत कसली दूख जाता हें आमकां सांगात पैसा कळ्ळें जावप ना कित्याक यूथ आज गोंयचो ही स्कीम जाली आपआपले बिझनेस करून गोंयचो पूत गोंया रावतलो बाबड्यानो ची स्कीम केल्या खबर आसतली मागता तुमच्या लागीं मागता जेन्ना आमचे ती हिरो भितर सल्या जे सर्वे काडटले जो कोण स्ट्रॉंग आहा ताका आमचे सर्वे काडून ताका तेमच्या मदें तिकेट दितले ते तिगांनी एक्सेप्ट केल्ले आहा तुमी जो दिता ताका एक मतांनी तुमी हाडून विश्वास चर्चिलामाचे दवरा टीएमसीचे दवरा तिगो हिमाचे दवरा आनी खूब मतांनी ताका जिखयतले म्हणून हांव सांगूंक सोदता टीएमसी आनी एमजी
बराबर रावन सरकार गोंयांत कोत्ता दुबाव करपाचो गरज ना हें सीट तुमी आमकां Tono. Hello. Madam Moitra, MP Chachil Alemao, ex-MP, Kiran Kandurkar, Anthony, Joseph, Benedict, Banu Bedan. हांव जाणा खुबश्या जाणां तुमकांय आमचे भाशेन काँग्रेस सोडपाक मातशें दूख जालां आसतलें पूण आयज आमी आमचो दुस्मान कोण आमचो दुस्मान BJP आनी आयज पळय काँग्रेसीन गेल्या मनीस हितूर कालांगूट पळय कालांगूट आमकां चॉयस कितें आहा एक आहा काँग्रेसीचो मायकल जो जिखून येयलो परत BJPन दुसरो आहा आम आदमी पार्टीचो तोय BJPन सान आम आदमीन येयला तेची आमकां कोणाकूच गॅरंटी ना की तो आम आदमीत रावतलो म्हणून BJP एक कॅन्डिडेट दवरतले आयज आमकां हे स्टेप घेवचे पडले कित्याक तुमी जाणा कालांगुटान आयज प्रॉस्टिट्यूशन ही पावला आयज ड्रग्साचे मेनसीन जर पावल्या आयज सोजा लोक असली आमच्या गांवची हॉटेलां मोडटा भायले घेवन तीन पावटी एका वर्सान तीन पावटी मोडटा आनी आमचो MLA कांयच करिना ही असली दादागिरी आमच्या चेडवांक बायलांक भोवंक जायना रस्त्याचेर हे सगळे चिंता ती धरली चेडवां म्हणून हो आसता तुमी 10 वर्सां आदी पळयलो आयज आमकां तो कालांगूट हांव कालांगूटचेच उलयता कालांगूट राखोंक जाय कालांगूट कांदोली राखोंक जाय आमी हे पळय रक्षास आहा तांकां घरा धाडपाची गरज आहा शेवकिलान सांगला तशें तुमी बोगोर आमकां येता कोण कॅन्डिडेट हांव तुमचे कडेन मागता कोणूय कॅन्डिडेट आमी तिगांयनी तुमकां उतर दिलां कोणूय जावं पळय आमकां दुख लागतली म्हाका तिकेट मेळना दुख लागतली जोजफाक तिकेट मेळना जाल्यार जोजफाक दुख लागतली एंटनीकूय दुख लागतली पूण आमी तुमकां खात्री दिता कोणाकूय तिकेट मेळो आमी एक वचन घेवया तुमी की आमी ह्या मायकलाक आनी ह्या BJPक घरा धाडपाचें आनी TMC पार्टी थंयचे व्हरून दवरपाचें गुड आफ्टरनून माचेर बसलेले सगळे आमचे मॅडम मोहित्रा आणि मागीर चर्चिल किरण एंटनी आग्नेल आणि बेनेडिक्ट आणि मोगाल भाव पडलो आयज खूब 5 दीस जालो तुमी हांगासर येयले इकरांक गेलेले अजून पासून आसा हांव जाणा मातशी लेट जाली म्हणून सो आमी हांगासर कित्याक येयले फकत एकूच कारणाक लागून की TMC ही पार्टयेन आमी भितर सरले आयज ही एक पार्टयेन तुमचो तेंको जावं म्हणून जर तर तुमचो तेंको ना जाल्यार आमी फुडें वचूंक शकचे ना पूण हांव जाणा कित्याक जे काँग्रेसान आमकां कितें केलां हांव डिटेल सांगना डिटेला सांगूंक वचना जे मनीस जे आमचेर अत्याचार करतालो तो आदलो कचरो मंत्री रायट तो आमचेर अत्याचार करतालो आनी अत्याचार करून तेणें आमचे कालांगूटकार सगळे भाव भयणां आमचे कांदोळेचे आरपोरा पार्रा हे सगळ्यांक त्रास उडयल्या तेणें हाडले पिडी तेणें हाडली अर्बनायझेशन तेणें CR घरां रेग्युलरायज करता म्हणलें आयज पासून एक घर केलां रेग्युलरायज एक्सेप्ट तेजेर आमचे गव्हर्नमेंटान आहा तेच हॉटेल तेणें रेग्युलरायज केलां सो हे आनी खूब आसा सो आतां टायम ना आमकां सांगपाक येणाऱ्या काळान हे एका म्हयन्यान आमी तुका एक सगळ्यो डिटेली दितले आयज तो आमचो BJPलो कित्याक पावलो आनी काँग्रेसान कित्याक येयलो तो कित्याक तेजेर एक आमची ऑर्डर आसली नॉट फिट टू बी अ मिनिस्टर म्हणून आनी ती गव्हर्नरान फायल पेंडींग आहली आनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लागीं आहली सो ती तेजे वयर काडली फायल आनी ते भियोन तो डिस्क्वॉलिफाय जातलो म्हणून
तो आदीच फुडें काँग्रेसान भितर सरलो. आमकां काँग्रेसान एक पासून उतर जावना बाबा तांकां घेता म्हणून घेतलो म्हणून प्रॉब्लेम ना, पूण ताका आमी बूथ शिकोवंक जाय आनी बूथ शिकयता जाल्यार म्हाज्या नेकल्यान करूंक जायना, आग्नेलान एंटरटेन करूंक जायना. सगळ्यांचो तुमचो आदार जाव आनी तुमकां हांव हात जोडून मागता की सगळे तुम्ही आदार दितले म्हणून तुका. देव बरें करूं. Goa Desk in charge, Madam Moitra. आमचो फॅमिली फ्रेंड बाब शशील आलेमाव, एक्स मिनिस्टर ऑफ गोवा. तसोच एक्स MLA ऑफ तिबी कॉन्स्टिट्युएन्सी बाब किरण तांदूळकर, एक्स MLA बाब आग्नेलो, एक्स सरपंच बाब जोजो सुपेरा, एक्स सरपंच ऑफ पार्रा बाब बेनेडिक्ट डिसूजा आणि हांगा जमलेल्या माझ्या भावान भयणांनी. This is called unity. And this is what I was waiting for. All the people and all the leaders of Kalangu coming out together and showing their strength. आयज तुमी पळयला आमी सगळ्यांना जमले. तुमकां खबर आहा काँग्रेसान आमकां कितें केलें पळय, बरोबर रावन युनायटेड रावन आयज पासून आमी हे माचेर बसल्यात युनायटेड. म्हाका उलोवनी आतां युनिटीचेर. आमी चिंतलें, हांवें चिंतलें, बरो टायम घेतलो. हांवें काडून खंयचे पाटयेन बश्टी उडकी मारून हांवें चिंतलें हांव ही काँग्रेस सोडटा. पूण कितें करतले आमी इंडिपेंडंट बसतले हो खंयचे पाटयेचो आमी सपोर्ट घेतले. आयज इंडिपेंडन्स झगडपाक इतलें सोंपें ना. तुजे बरोबर खंयची तर नॅशनल पार्टी आसूं. म्हणून आमी चिंतलें ही जी पार्टी आसा ती पयली काँग्रेसूच पार्टी. दीदी ममता बॅनर्जी तुमकां खबर आहा ते रेल्वे मिनिस्टर आसली खंयचे पार्टयेची, काँग्रेसाची. जे पळय आमकां कितें जालां तशें तिच्याय लायफान तेंच जालें. कित्याक कारणाक लागून तिणें ती काँग्रेस सोडून आपली ओन पार्टी केली, त्रिणामूल काँग्रेस. म्हणून आमी चिंतलें खूब जाणांचे घरा कडेन गेलो विचारलें आमी कितें केल्यार बरें काय म्हणून. जावं पाद्री भावाचो एडवायस घेतलो कितें केल्यार बरें. पळय बारीक चिंतून पळयलें ममता दीदी आसा ती इज ऑल्सो डिवोटीज ऑफ मदर तेरेसा. हांव कॅथलीक, रोमन कॅथलीक. ममता दीदीक इन्वायट केली कोणी आमच्या पाप साहेबान आनी ती रोमांक गेली. लोक आयज कितें उलयतात ही पार्टी भायली येयल्या. खंयच्यो पार्ट्यो भितरल्यो आसात? काँग्रेस खुयसान येयल्या. आमची गोंयची बीजेपी खुयसान येयल्या. आमची गोंयची आम आदमी खुयसान येयल्या. आमचे रिजनल पार्टी हांव इन्सल्ट करिना आसात, आमच्यो पार्टी आसात. आमचे खूब जाण भाव वावुरतात रिजनल पार्टी करून. तांकां कितें प्रूफ करून दी आमच्या गोंया पास जावनी. आय विश देम ऑल द बेस्ट. कोणाचेर वायट उलयना. म्हाका सोयना केन्ना कोणाचेर वायट उलयपाचें तुमी जाणात. स्वता तें उलोवंक जाय. आयज हांव एक सांगूंक सोदतां हे पार्टीन आमी जॉयन जाल्यात. चेजील बाब आमच्या घरा कडेन येयलो खूब फावट येता. हांवें चिंतलां म्हणलें लोक चेजील बाब अशें उलयतात. तुमी ही स्कीम म्हणल्यार कसली स्कीम लोकांक खबर पाहिजे काय म्हणटात ते. ममता बॅनर्जीच्या गांवांत आमकां 500 रुपया दितात आनी आमच्या स्टेटीत 5000 तो जावंक शकता. तेन्ना म्हाका गवमले चेजील बाब कितलो स्मार्ट करता. तेणें म्हाका समतो स्टॉप केलो एका उतरान. आयज वालोत तेका. तेणें म्हटलें बाबा हांवें तरी कितें उलयता राव रे राव रे राव रे बाबा. तूं जाणा चेजील बाबा आमकां उलयता पळय आयक रे बाबा. गोंयचें पॉप्युलेशन कितलें काय म्हणून Can you compare Goa's population to Bengal? No.
तिसरो हा 1.5 करोड हांगा हा 16-17 लाख. हा 7.5 लाख पायलो गोंयान. तो तेणे म्हाका सांगलें ही पळय आमी काडल्या आमच्या बायलांक स्कीम 5,000 रुपया ती सारकी तितून फोटींग पडना. ते बजेट करतले बरे तर जवळ सरकार 20,000 बजेट क्रोज बजेट करता 20,000 क्रोज तितून 1 करोड जाल्यार व्हडलें कांय ना. तशेंच आनी एक स्कीम काडल्या पळय एट एज फ्रॉम 18 to 45 तुमकां लोन काडपाक. आमचे गांवचे भाव भयणां कालमूच आसात खंयचो काम करिनात पूण आतां धंदो करतात. ह्या स्किमीचो आमी फायदो काडपाचो 20 लाख तुमकां लोन मेळटा. तेचेर हालीं तुवें फारीक करूंक जाय 4% आनी कांय तुका कोलेटरल कांय नाका. विटनस जाय तुजी गाडी वता काय आमचे भाव भयणां हातूंत फायबर काडूंक जाता. फिशींग बिजनेस करूंक जाता. आमचे रेंट कार्ड आसात बारीक बारीक खूब धंदे आसात ते आमी चालू करूंक जाय ह्या 20 लाखाचेर. आनी तुजे बायलेक पळय 5,000 मेळटले ते 5,000 तुवें हे लोन फारीक करून युटिलायज करूंक जाता. निमणें सांगता लोक पॉलिटिशियन दुबाव घालता सगळ्यांच्या मनान आमच्या वोटरांच्या कितें सांगून एक तीग जाण झगडटलेच आनी तिकेट मेळना जाल्यार आनी खंयचे पार्टीक बसतले. हें केन्नाच घडचें ना. हें जावंक शकना. आमी तसले मनीस न्हू. तुमी केन्ना आयकलां की जोजफ एका सोडून गेलो एंथनी गेलो आमगेर आपली पार्टी सोडली तेका हें दूख भोगल्याक काँग्रेस सोडपाक. आमी फाटल्यान आमी उलयताले तुज्या सरकारान आमच्यान रायस न्ही पयले फावटी दुसरें स्कार्फ घालतले वयर घालतलो म्हाका गमलें तेज्या कावजाक दूख जालेली. पूण आमची दूख दुसरे कडेन पयली ना. आमची दूख आयली आमच्या कावजान धरली. आमी दुखवलेले. पूण आयज खोशी जाली तुमकां फोन. आमी राती न्हिदून गेल्ले फोन करून लोकांक सांगले आयज हॉल भरून लोक उबे रावतात गोंयांत. एका म्हणटा युनिटी आनी स्वताक हव्यात एकोणान रावतले. आमची आतां एज जाता. हांवें जोजफाक म्हणटा आमच्यांनी टायम ना आमकां हें झगडपाक तुका म्हाका म्हणपाक. आतां इट इज नॉट आय इट इज गोइंग टू बी ऑल टुगेदर. आमी बरोबर रावतलेच. तुमकां सांगता थोडे म्हणटात हांवें एका जिवन काडलो तेका जिवन काडलो. हांवें हुचार सपोर्ट केला जोजफान हुचार सपोर्ट केला आजून सपोर्ट केला. कोणाक चिकोन काडपाक म्हणून न्हू जिकोन काडटा आमचे वोटर्सांक लिडर्स न्हू. आयज तुमकां ऑन बिहाफ ऑफ आग्नेल आनी जोजफ एक एश्युरन्स दिता. तुमची पळय कितें आसा पळय कामां आमी तिगूय बरोबर रावन एकवटान रावन आमचे कानापूर कॉन्स्टिट्युन्सी कामां सगळे बरोबर रावन एकवटान तुमी सगळे कामां करता कांय दुबाव करपाक गरज ना. तशें आनी एक सांगूंक सोदता आमी तीग जाण एक्सपिरियंस कॅन्डिडेट आसल्या चवथो आसलो तो बाब शाहू म्हणटा ताका लॉरेन्स सिल्वेरा. तुमी कडेन म्हणटल्यार हो फुटलो कितें रायज आमचे कडेन ना म्हणप ना. ताका खरेंच जोर येयला तो जोरान भासता घरा कडेन हांव तशें उलयतां तोय आमचे मजें आहा. तुमचो आमकां सपोर्ट आहा. सोजमानात जे तुमी आयज आमकां युनिटी दाखयल्यात वही सदांच दाखयतले म्हणून आनी तुमकां सगळ्यांक काल देव बरें करूं. सगळ्यांक व्यासपीठार बसलेल्या सगळ्यांक देव बरें करूं.